जुथाइ माबाराव बाराव हायराव चिराव जिनि मासि मेटार के लायां राजिराव नेखेवन मिथिमा नांजोबा दुआख्रिबो मिथिदु लंकुख्रोहा तमरासु एरिया हा महाबल सिमेन्ट फैक्टरी कुलिमान खियादा 3000 बिघा हारिबा बो हारियाबा दुहा नलेश्वराव केस रिबानी हाईकोर्टा संजय कुमार मेदिनी कोर्टा केस दुआ नांलायदु बो केसनि हाबा आसामनि एडवोकेट जनरल देवजित सैकिया बो मासी एफिडेविट फाइल थाइबावरा बुन गिदिन सांग मासी रेकर्ड्स फ्लुरिबा बो रेकर्ड रियाबा बो जिने बोरा ओरान थांग जिं माइबाले इथिखाला 1998-99 बो मेमो नंबर आलौले दं बो समयहा एसडीसी ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमिटी काउंसिल खामबा प्रकांत वारिसा सीएम ओदेहे महेंद्र नुनिसा लैंड रेवेन्यू इंचार्ज साइडंबा बो समयहा 6000 बिघा 6000 बिघा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अमरांसोरी हारिबा सदा बोलाइसिके कोर्ट नां जिं माइबा ओदेजां जिं बो समयहा आंबो मेंबर जायदंबा एमएससी जायदंबा एमएलए बो जायदंबा ओदेजां जिं नुहिबुके हामसिन गमाखा जाजोबो जाजोयाखा मिदिसकेला बो समयहा जिं मोचिबो इंडस्ट्री ने इली हारिमा से पॉलिसी बो जिं मथाया रिजल्यूशन मथाया और हारियाबानबो मुसि रेकर्ड बगरी ओदेजां जिं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बो खबर लायका और आरटीआई बोरिबा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आरटीआई दादा आरटीआई नि रिप्लाई बो माइका जिं आरटीआई रिप्लाई रिहाबा हाला बुसिलाथिबा जिनेते मुसिबले हानि मुसिबो रेकर्ड गिरि 6000 बिघा दे बो समय मुसिबो हारिया सिगाबो जिन आंदरहा अमरावसोरिया 800 बिघा हा दं बोला 1986 हारिबा सरा इरे बुसि जिने लाइसि फुनुबाय बुलाइसिके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थां ओदेजां 6000 बिघाला जिं बो एसडीसी समय हाला ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमिटी खामबाला जिंला इंडस्ट्री ने मुसिबो लाइसि मुसिबो हा रिया ओदे जी जिं हाई कोर्टा जिं रिडेंसं जिं एफिडेविट बो खाइका एबो एफिडेविट के जिं हाई कोर्टा रिबा जे जिन समयया जिं मुसि हारिबा गरि बग्रावदे मसलसे आबो एफिडेविट आरि याराव एरा जिं सिग्नेचर याराव दं प्रकांत वारिसा महेंद्र नुनिसा देपुलाल हजाय माइनन केमप्राय सुराज नाइदिं आं समरजित हाफ्लंबार 200,000 जिं हाई कोर्टा जिं रिलाखा जे बुजिं दे इंडस्ट्री ने बो समयदे हादेरि बागरि आरो इंडस्ट्री गिदेंसाव बुजिने रिप्लाई रिखा जिं मुसिबो हाल माइया जिं 800 बिघासिन माइबा बुरे 1986 आसे उबोदि कराव ओदेजां यावना जिं खबर लाथारादा जिं बौथुके हिसाब लायका आरो बे गारि काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमिटी साराव दुआ खामेराव बसका बुसिबो रिजोल्यूशन लाबा बुगे संजय कुमार मेदी ओरा सबमिट लायबा हाईकोर्टा बो हाईकोर्टा सबमिट लायाबानि इबो बुथु रेकर्ड बो 16 नवंबर 2023 लायाबा बो जहा लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड paying for allotment of land required for setting of cement plant land revenue department to identify suitable council khas and in the around 26 kilo omrangso and accordingly allotment of 3000 bighas of land be made to Mahabal Cement and if any cases for resettlement or rehabilitation arises from the proposed plot then resettlement rehabilitation compensation be paid to them additional secretary to ibuza hala duani council khamera 2023 resolution layaba ora debulal golsa devojit batari golon 3000 Bijit Langtasa Namrothang Mar Nojit Kemprai Amendu Hojai Projit Hojai Lal Sema Darnay Ode Nam Galung Bejemi Bushidong by member the Bushi Dong Bat Dong Bani decision laba Laya Labushin Garau Bushi de Dong Bade Laya Tsibakna Bolivo Skabo Armashi resolutions Filahako 5th September 2024 ha Orabu Bushi Labolin 6000 biga do ever discuss regarding the 6000 bigas of land earlier allotted to additional director industry 6000 biga additional director industry ne hariyaban trang 3000 biga skauda mahabal seminary ba sata ibula busi ukhali 5th September 2024 dua concept do era resolution layaba ora do era la debulal golosa niranjan hojai josuntang mar Forbita Johori Monjit Naiding Tonpainon 1000 Samsing Ingti and Samuel Changsan Podaming Niame Bishoji Dalogu Busidong era Rego Regional Labatskabo Kibi Mosola Bushitra Melama resolution la jingla court na samaiba Odibani ang boyabola era jing bolaiba grauto jingkri jang bolaiba bukining boyab graula jin ibu pata hatong yaba Busi land allotment klayaba
industry 1998 yaba buhanan konsik iraha de butu kondu gazase mides kere signature yaba ke de nai khala oraha iran signature 96 like nodu irala me moza 98 99 আর issued জায়গাটা 97 এরান সিগনেচার দিন মিলি ফ্রাংফিয়া ওদিজাং ইবুদে ফরজারি ফল সানাই দুজিং বাওবা ওদিবানি কাউন্সিল সারাও তো খামেরাবো ইবন বসাওয়া হামসি ইনকোয়ারি ক্লাডা যদি ইবু ফলসিং স্কেলা ইবন বসাওয়া ইনকোয়ারি ক্লাই সেরে অফিসার সিগনেচার ইবা কোবকে পানিশমেন্ট রিটিং জিং জিন গ্রিন সাং জিংলা তো কাউন্সিল খামেরাকো রিকোয়েস্ট ক্লাইলাদু আর সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লা তোহালা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি জিং হিসাব ক্লাই বলে স্কেলা কমলসলা বাংখা ওদিবানি জিং রিকোয়েস্ট ক্লাইদু এরানি সম্পত্তি এরানি হা কে মঠমান না চিনি কাউন্সিল জিনেরিবা সেক্সুয়াল জিনেরিবা ওদিবানি এলিলি ফলস স্লাম দাদা যদি এলটমেন্ট রুটস খেলা চিনি নিং ক্ষতি জালাম আছে ওদিজাং এলিলি দেখাই লেটিং ভবিষ্যতাবো আর ভবিষ্যতে জিন সুবুং এরা চিনি আসাওরা যে দং এরাও যদি এরান জালে এরাও সিমেন্ট ফ্যাক্টরি খুলিম বাউদু ওদিস খেলা বিলি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন দং বুসিবো রাং বরি নাং ওদিবানি সময়কে জন সম্পত্তি গেলা মাথাও মাস নাংবা দোয়ানিং ফাইন্দারামা দোয়ান জিথারামা স্কেলা ওলি স্কেল ভবিষ্যতে জিন আনসারাও কারণ ভবিষ্যতে জিনি next generation jin digdar maima odubani bokebo jing bawle manangma ar competition ni haba bang sibana jadu competition la all over india masi ain dong bo ain mure thangdu skala eran dong era utubo convention hamsi mainang middle skala council rate fees klayabala pula bangya tumai bangha haji butu 2 lakh 3 lakh urjing laiba haranga jawabo 2 lakh 3 lakh uli klaido haji butu sigabo jing barai mathangala 25 lakh 30 lakh ni bakla dola haning maya kha kirip jaga boli ning ning गुजराता इंडस्ट्री क्लाइमानि हाब्रायमा थांगा स्केटे ओरा बिगा करोड़नि भला माया सिका बेरा जिं बिगा 50,000 जों 1 लाख जों रिदु एरा बुगारना जाया आमसिनिं नलेज आरो जे फुसा माइलामा हाबुरो जे फुसा माइलामा काउन्सिल बोरै बिनो माइमा ओरिबानि आनसाबा बुलेन एक्विजिशन एक्ट दं एबा बुलेन एक्विजिशन एक्ट राइट टू फेयर compensation transparency in land acquisition resettlement and rehabilitation act 2013 bomete jodi khlaidu skela bomete khlai kalago ning jodi aspan land allotment riakha aspan industry ni jala aspan jala mai thibo jodi bulen ke use khlaya yawi askete burane gorai phinu manang arbo gari compensation ni habala market rate se parapara se market rate jadu bazar ni dam bede jadu para bai baga jodi bohani dam jodi 25 lakh jadu skela 25 lakh market rate orani mojadar kampurara orani hosom butu fixed time market rate la haranga jawa dua oran haji dong ya butu bazar gon haji butu 30 lakh ni bogla biga maya dua prima skete odibani bu market rate ke ladada market rate into 4 boja khade to ibu ek ni convention mote sigatla 25 lakh jaga 1 crore jai to convention la olining urban area hala market rate into 2 odibani ibu rate ibu ekta jodi ibu ekta jodi council sarabo ekta azawdata jodi ibu ekta se compensation skela knowledge sarabo lab janang ar ore council bore ibinu mainang odibani ibu all over in act ke notice abo ibu act ne yoi base odibani ibu act ke ladada ese council sarabo knowledge sarabo ke bide kleda usine compensation maidorima bide bangdorima boke bisak lighting ar council abo mide revenue bangdo bokebo ibu act mote skela bangdo nang je asado odijang dan abo ang request lemen azawdu jin সম্পত্তি ke bu sexual ni power dong dusi jini bu council dong dusi jini সম্পত্তি jini hake bide kleda jing mlain subongne mlain pajini subongne dia hi mathauma boke bisak lighting ar dan bobishota jing bu hake mathoi den ga skese jini next generation butu ibu har butu ke jin সম্পত্তি ke yawi maima yawn abo solimo nangdu odijang council la khamera ke hib rajero ke bu ang biladu je jini সম্পত্তি bangya jing 4800 square kilometers jin hai raha boke mede jing mothoi dengi jing hamsikleto boke industrial la develop climate ska bo jing policy islami hamsikleta jing bobishokle bole kala hamno nang siang la boladu ile san garo ke jaram na ju thai